مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 69. غادي نكملوا ليفالياسيون اي كونسوليداسيون وننتقلوا للكونجيغيزون. جو ميفالي اقوم. كومبليت افيك افوار كونجيغي او بريزون. غادي نكملوا بافوار في لو بريزون. فافوار في لو بريزون j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. اللي باقي ما حافظش لو فيرب avoir غادي يرجع ويحفظو. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le jour de la rentrée, نهار ديال الدخول للمدرسة, la maîtresse nous demande de nous présenter. C'est mon tour. في النهار ديال الدخول للمدرسة الأستاذة طلبات منا نقدموا أنفسنا. C'est mon tour. الدور ديالي. Bonjour. Je m'appelle زيد. Bonjour. أنا اسمي زيد. نقولوا j'ai j'ai 8 ans et j'ai دائما et j'ai 2 sœurs. عندي جوج خواتاتي. elles, le verbe avoir toujours, elles ont عندهم ils ont le même âge. ils ont le même âge, عندهم نفس العمر. علاش؟ car ils sont jumelles, لأنهم تويميات. فالسوجي هنا mes sœurs et moi, خواتاتي وأنا. donc mes sœurs et moi يعني nous. le verbe avoir, nous avons, donc avant. mes sœurs et moi avons des parents très gentils. خواتاتي وأنا عندنا والدين ظريفين بزاف. La deuxième question, complète avec être conjugué au présent. غادي نكملوا هاد المرة بêtre في le présent. غادي نعاود نديرو تذكير le verbe être. je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. donc aujourd'hui اليوم un nouveau garçon, donc le sujet هنايا un nouveau garçon, donc singulier. فغادي نستعملو il, un nouveau garçon, et il est كنقولو il est, donc et بلا ما نكتبو il لأن لو سوجي هنا هو un nouveau garçon. نقدرو نرومبلاسيوه ب il. est venu dans notre classe. اليوم واحد الولد جديد أو تلميذ جديد جاء القسم ديالنا. je le verbe être, je suis le premier à lui parler. je suis le premier à lui parler. أنا هو الأول اللي هضرت معاه. il est le verbe être toujours, il est très timide, mais tous les enfants, il est très timide يعني حشومي بزاف, ولكن جميع الأطفال, mais tous les enfants, donc le sujet هنايا tous les enfants فهو pluriel, يمكننا نبدلوه ب il اللي فيها s. tous les enfants sont devenus ses amis, ولكن التلامذ كلهم أو الأطفال كلهم ولاو أصدقاء ديالو. aujourd'hui un nouveau garçon est venu dans notre classe. je suis le premier à lui parler. elle est très timide, mais tous les enfants sont devenus ses amis. La troisième question, conjugue avec ou bien conjugue avoir ou être au présent. غادي نصرفوا avoir أو لا être في le présent. إذن إما avoir ou لا être اللي غادي نستعملو. je le verbe هنا واش avoir ou لا être. en vacances ou bien en avance à mon cours de sport. يعني كنقولوا je suis en avance يعني أنا متقدم. je suis en avance à mon cours de sport. أنا متقدم في الدروس ديال الرياضة. tu une belle, واش نقولوا tu es ولا tu as une belle chevelure. نقولوا tu as عندك أو لا عندك une belle chevelure يعني خصلة شعر رائعة. يعني واحد الخصلة
أو لا واحد الشعرة جميلة. il واش être ولا avoir l'aîné de ses frères، يعني هو البكر، هو البكر في خوتو. واش كنقولوا il est l'aîné ولا إلا l'aîné؟ دونك il est لأن هو البكر، هو الأول في خوتو. vous واش le verbe être ولا avoir en retard، نقولوا vous êtes en retard، vous êtes en retard، أنتم متأخرون، vous êtes en retard. La quatrième question conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Nous, on a le verbe dessiner. إذا كان قلنا في لي فيرب ديال البرومي جروب كنمشيو لا مارك ديال البرومي جروب اللي هي ار وكنحيدوها وكنديروا بلاصتها لا تيرمينيزون على حساب لو برونون بيرسونيل، على حساب لو سوجي. هنا السوجي نو، إذا قلنا في جو تيرمينيزون اللي كنديرو في tu اس il nous او ان اس vous او زد il اللي فيها اس او ان تي. فهنا عندنا نو، اذا غادي نكتبوا لو راديكال اللي هو دي سين بلا او ار يتسمى راديكال، وكنضيفوا لا تيرمينيزون. قلنا نو كتمشي معها نو ديسينون او ان اس ابري لا ريكرياسيون، غادي نرسموا بعد الاستراحه. لي زونفون، هنا لو سوجي هو لي زونفون، يمكننا نبدلو هاد السوجي il باس لا تخوازيام بيرسون دو بلوريال. utilise نحيدو او ار. شنو هي لا تيرمينيزون اللي كتمشي مع il او ان تي؟ نكتبو الراديكال ال يو تي لي ز. les enfants utilisent des crayons de couleur. الأطفال كيستعملوا ملونات ديال اولا أقلام ملونة. جو لو فيرب بريفيري، نحيد ار مرة أخرى مع جو لا تيرمينيزون اللي كتمشي مع جو هي او. دونك جو بريفير، جو بريفير نحيد ار ونديرو بلاصتها او. جو بريفير peindre، أفضل الصباغة ولا أفضل أن أصبغ. Je consolide mes acquis. Complète avec être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif. غادي نكملو إما être بêtre أو لا avoir في le présent. Nous comptons d'avoir fait ce voyage. Nous واش نقولو nous sommes ولا nous avons؟ donc nous sommes contents، حنا فرحانين. nous sommes contents فرحانين d'avoir fait ce voyage، أننا نديرو هاد السفر. tu un grand chanceux، un grand chanceux نقولو tu es un grand chanceux، أنت محظوظ جدا، ولا قلنا أنت عندك الحظ. tu es un grand chanceux. on donc on هي il، هاد on هي il. un professeur très gentil، واش نقولوا on a ولا on est؟ un professeur très gentil، أستاذ ظريف بزاف. donc on a عندنا on a un professeur très gentil. nous un problème، nous avons عندنا مشكل. nous avons، ما نقولوش nous sommes يعني حنا مشكل. nous avons un problème. la question 6 barre ce qui est incorrect، غنشطبوا على ما هو خاطئ. واش كنقولوا جي ولا جو سوي دو سور؟ غنقولوا جي دو سور، عندي جوج خواتاتي. le plus jeune de mes frères، le plus jeune donc le plus à 5 ans ولا en 5 ans، donc en غلطة. أصغر إخوتي عنده 5 سنين. vous êtes ولا vous avez généreux، كنقولوا vous êtes généreux، donc غنحيدو avez. vous êtes أنتم كرماء، أنتم كرماء. nous avons لا nous sommes nombreux، nous sommes حنا كتار، donc nous sommes nombreux. ils sont ولا ils ont mon âge، ils ont mon âge ونشطبوا على الصون. ils ont mon âge عندهم نفس العمر ديالي. nous sommes nombreux يعني حنا كتار.
Vous êtes généreux, أنتم كرماء. Le plus jeune de mes frères a 5 ans. J'ai 2 sœurs. عندي جوج خواتاتي. La question 7 conjugue les verbes au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. فغادي نصرفوا كل verbe في la deuxième personne du singulier يعني في tu, la deuxième personne du singulier عندنا la première personne du singulier je, la deuxième personne du singulier tu, la troisième personne du singulier elle. عاوتاني la première personne du pluriel nous, la deuxième personne du pluriel vous et la troisième personne du pluriel il avec s. هنا غادي نصرفوا في tu مع la troisième personne du pluriel il اللي فيها s. Donc إيمي قلنا كنحيدو لو راديكال وكنضيفو terminaison selon le pronom personnel. نقولو tu aimes es. il ou bien elle إما il هذه أو لا elle غنكتبو الراديكال ام وغنزيدو ent terminaison اللي كتمشي مع il ديال البلوريال. parler بنفس الطريقة. brosser نفس الطريقة. danser نفس الطريقة. يلا مونجي اللي نردو البال فنو. فنو كنزيدو واحد الاو واخا كنحيدو ار كنزيدو او فنو باش ما تقراش نو مونغون كتجي نو مونجون. دونك نفس الشيء يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتكملوا. tu parles il parle ent à la fin. brosser tu brosses es toujours. elle brosse danser tu danses il ou elle danse ent à la fin. manger tu manges avec es toujours à la fin. elle ou il mange avec ent à la fin. قلنا في manger ولا nager فهادو كنردو معاهم البال فنو كنقولوا نو مونجون وكيخصنا نضيفوا واحد الاو باش ما تجيش نو مونغون باش كتقرا نو مونجون. La 8e question écris une phrase avec le verbe broder. قلنا brodeuse ولا broderie طرز brodeuse يعني الطرازه اللي كطرز. برودي طرازه. غادي نكتبوا واحد الجمله بهذا الفيرب هذا broder conjugué au présent de l'indicatif. نقولوا ma sœur أختي. ma sœur le verbe broder au présent. donc ma sœur. نحيدو er. ma sœur غادي نبدلوها ب elle la troisième personne du singulier. brode ma sœur brode. donc elle la terminaison اللي كتمشي مع e. ma sœur brode des nappes كطرز لي ناب قلنا كيتوضعوا على الطابلة. ma sœur brode des nappes أختي تطرز قلنا لي ناب. وبهذا ننهي تمارين صفحة 69. نلتقي في الصفحة 70. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.